नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुछि राहुल न्यूज वाई चैनल को। दर्शक बंधु आज आम देखा आज राशिफल जुलाई 20 तारिख खुशी खबर पाइबे ए चारोटी राशि। दर्शक बंधु बदल भाग्य आसतु दर्शक बंधु ये राशि गुड़िक कौन कौन आपण मैंने जापर आपण को भी राशि हो पारे। दर्शक बंधु वीडियोटी शेष पर्यंत आपण मैंने निश्चय देखु तेबे जानीपर आप जदि दंपति मध्य प्रेम थाए तेबे या सेमानक संपर्क मजबूत करिथाए। दर्शक बंधु जो मानक संपर्क प्रेम न थाए से संपर्क उभय दंपति एक बोझ हेबा आरंभ होता है। दर्शक बंधु तेबे प्रेम दृष्टि आज किछि राशि लोकों अनेक उपाय एक भल दिन होगा जाऊँगी। से माने निज जीवन साथी सहित कौन सी स्थान को जापरते। दर्शक जाफल से माने निज साथी को भल भाव चिन्ह पारे जानीपर सुजोग पाइबे। जदि आपण जानवा चाहती जे आपणकर प्रेम जीवन आज किपर हेब तेबे या भल भाव वीडियोटी को देखते। जदि दंपति मध्य प्रेम थाए दर्शक बंधु तेबे यह सेमानकर मजबूत करिथाए। दर्शक बंधु आसंतु जानिनेबा मेष राशि आज अन्य मानक आपण संपर्क प्रमाण करने को चेष्टा करंतु नहीं। दर्शक बंधु सतर्क रहंतु आपणकर संपर्क को क्या भी जमार भी कहतु नहीं। प्रकृत प्रेम विश्वास एवं बुझामणा द्वारा मजबूत हुए। दर्शक बंधु आपने जानी चाहतु देखानिया द्वारा नुहे छोट छोट कथार आपण साथी सहित मतभेद हो पारे से सतर्क रहतु आपण मैंने किंतु धैर्य एवं शांत जोगाजोग परिस्थिति को शांत करिवारे साहाय्य करिवो। दर्शक परस्पर भावना को सम्मान करंतु एवं अनावश्यक जुक्ति तर्क दूरे जातु। आपण मैंने छोट छोट कथा को मध्य जुक्ति तर्क जमार भी करंतु नहीं। दर्शक वृष राशि दर्शक बंधु वृष राशि जदि आपण संपर्क रे किछि समय धरी दूरता किंबा भूल बुझामणा रही। दर्शक बंधु तेबे आज सेगुड़िक समाधान करिवार एक भल सुजोग हो पारे। आपण माने जो परिस्थिति अलग होती आज दिन बुझामणा होबार बहुत जोग रही। दर्शक जने अभिज्ञ किंबा विश्वस्त व्यक्ति को परामर्श आपण संपर्क एक नूतन दिग हो पारे। आपण साथी सहित खोलाखोली जोगाजोग करंतु या आपण बोझ को हालुका करिवो एवं विश्वास वृद्धि करिवो। दर्शक मिथुन राशि दर्शक बंधु मिथुन राशि आज आपण संपर्क पूर्व परि सतेज एवं घनिष्ठ अनुभव हेब। दर्शक छोट मोट मतभेद सत्वे आपण मध्य प्रेम एवं बुझामणा बजाय रहिबो। जदि आपण बहुत दिन धरी एकाठी समय बिताई नांती तेबे आज किछि स्मरणीय मुहूर्त बांटिबार सुजोग दे पारे। दर्शक आपण संपर्क रे सकारात्मक शक्ति बजाय रहिबो। दर्शक कर्कट राशि दर्शक बंधु कर्कट राशि आज आपणकर मन टिके भाव प्रवण हो पारे। दर्शक बंधु से जमार भी दुख अनुभव करंतु नहीं। तेणु आपण साथी सहित समय बिताइबाक अधिक आग्रही हेबे। एक शांत प्रेम शांत स्थान रे कथबार्ता करने द्वारा आपण हालुका अनुभव करें। जदि आपणकर कौन विषय सन्देह अच्छी दर्शक बंधु तेबे ताकू दमन करने परिवर्ते आपण साथी शेयर करंतु यह आपण संपर्क मजबूत रहिबो। सिंह राशि दर्शक बंधु सिंह राशि आज आपण संपर्क में आपण अहंकार बाधा हेबाक दिंतु नहीं। दर्शक बंधु आपण को कहबार एक छोट कथा आपण साथी आघात दे पारे से कथबार्ता उपरे संजोग रखंतु। आपण माने
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ମତଭେଦ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାବପ୍ରଣବ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୁଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ମାନଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲୁଚାଇବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ବିଚାର ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଚାର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ସମ୍ଭାବନାର ଅଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଠି ସମୟ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନୁ ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନୁ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଭଲ। ଏକ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ଦେଇନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମକର ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମକର ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା କିମ୍ବା ଉଦାସୀନତା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି, ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।